سلام دانا بصحكم زي خبركم تخاتلتنا نزعلت زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما جن channelنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخدكونن حساباتكم كتكافلونان بتحتنا نلابم اتي بدكتور دبرصيون زمرح ጉጅለ ሕወሓት ንዘይቀርብ ግኢዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሕወሓት ንሻዕብያ ከም ዝወገነ ተሓቢሮም ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ድፍዓት ይሃንጽ ከም ዘሎ ተገሊጾም በመንጎኝነት ስዑድ ዓረብን ቻይናን ዕርቂ ኢሳያስን አብይ አሕመድን ከም ዝተጀመረ ተሰሚዑ እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ሕወሓት ንዘይቀርብ ግኢዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጾም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሖም ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺኡ ንሕና ምስ ማንም ርክባት ጀመርናን እቲ ዝውረ ዘሎ ተራጸለመን ኮነ ኢልካ ሽም ሰራዊት ትግራይን መራሕቱን ንምጥፋእ ዝግበር ብዕራይ ወለደ ዓይነቱ ዘረባን ይኽብል መልሲ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ወደብ ሕወሓት ዋላዳ ሕጂ ነገራት ኣብ ዝኸረረሉ እቲ ምሻዕብያ ዝግበር ርክብ ይኸሓዱ ወንበር ቅድሚ ኣዋርሕ ግን ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝርርብ ጀሚርና ኣለና ክብል ገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዓን በወገን ኤርትራ እውን እንተኾነ ደገፍቲ ሻዕብያ ብዝኾና ሚዲያሃትን ሻዕብያን ወያነን ርክባት ምጅማሮም ብስፍሓት ክገልጻ ተራእየን ወታደራዊ መራሕቲ ክልቲኦም ሓይልታት እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምርኻቦም ክግለጽ ጸኒሑ ከምኡውን ኣብ ሶመን ኣወል ስዒድ ዝተባሃለ ዋና ደጋፊ ሻዕብያ ምስ ወያነ ሓቢርና ዘይንሰርሓሉ ምኽንያት የለን ብምባል ንስታሊንን ሃይለ ደደቢትን ናብ ኣስመራ ክዕድሞም ይኽእል ተሰሚዑ እዩ ነዚ ምላሽ ዝሃበሉ ስታሊን ገብረስላሴ እውን ኣይኮነን ንሕና ብልጽግና እኳ ምስ ሻዕብያ ተሓባቢሩ ፖለቲካ ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ድማ ኣወል ስዒድ ፀዊዒ ንዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ህዝበይ ስለ ዝኾነ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ይኽእል ገሊጹ እዩ ሕጂ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ንውግእ ይዳሎ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ወጥሪ ምሕያል ስዒቡ ጽዕጽዕ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ኣይዝንጋዕን በቲ ዘይቀር ዝመስል ኩናት ኤርትራ ቀንዲ ተጎዳኢት ምዃና ዝንገረላ ትግራይ ድማ መራሕታ ነንባዕሎም ብጽምዕ ስልጣን እንዳተናኸሱ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ በዚ ዝተለዓለ ድማ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ መፈንቅለ መንግስቲ ብምግባር ዝበዝሕ ቢሮታት ትግራይ ተቆጻጺሩ ويركب እቲ ብዘይ ፕሬዝዳንት ትግራይ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ሕወሓት ድማ መቐለ ተቋፂሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትግራይ እንዳመሓደረ ይርከብ ንዘለዎ ትርኢት ኤርትራ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣመራርሓ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለን ውሱናት ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሕቡእ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት عبي أجندة أخيرا بعد ما فيدرال منجستين شعبيان موقع يدالو سلازلهم نحنا أزعدل كما يقرنا نتقاملو أبتخينات كأنت عين الترى يحلو ناخبلو خمز مخارو زرخونا يوحابري تردم دحر بوزح زررب دما منجس فيدرال وعلى بريتيريا هون كالوت كلتيانا زتردانا لهم سمعت سلازي تكبرن بز دما سلازين عمرون تخينات تجميرون شعبيا دقيفنا نواقع خولو عام مدم دم تامم صحوم نمثلات تخايلهم بز مسارة دما كابتن ساعتهم ناي كحدات بوجل خولو زغالس و عبز حالفا نحنا ناي حزبن بر ناي ود باي كونان لهم اخيوا رقيصهم زوص و عمرار حسراوي تقراي كبصحوم زخيل تقاومون مبدا بوحدات نعو ኦም ተኣመንቲ ዝኾኑ ኣመራር ሓሰራዊት ብሕቡእ ምትዕራይ ንኽግበር ከም ዝተስማዕምዑ ተገሊጾም ብመሰረት ድማ ወዲ ወረደውን መርገፂኡ ስለ ዘይፍለጥን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ እውን ከበጣጠስ ስለ ዘይደሊ ንወድን በይተይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ንግበሮ ኣብ ዝብል ውሳነ ከም ዝበፅሑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሎም نسعبون ودن بيتي بعال ود ورد زي فلطو ناي وق سلت نخدالو مدب كم ستوهابون تحبيرهم زخمزيلون كالو دما بوزحات مورات تغارون دقفت تقزياو محدار زخون اكتيفستاتن ابتزمت زلو خيناتي تيرترا ما نم تقراي كم زي ملكتون قللتنياك خونن انداز اوعي ركبهم سراوش شعبيا افدوبات إثيوبيا دفعاتها نز كم زلو تحبيرهم
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እታ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊኑ ፀንሐ ፖለቲካዊ ወጥሪ እንዳሓየለ ብምኻድ ክልቲአን ሃገራት ልዑል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ እንዳገበራ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወተሃደራት ኣሰልጢኑ ዘመርቕ ዘሎ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ልዑል ምድላት ኩናት ተካይድ ከም ዘላ ይግለጽ እዩ ዘሎ። ሚድያታት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዜናታት ምረቓ ሰልጠንቲ ወተሃደራት እንዳቃልሓ ይርከባ። ኤርትራ ብወገና ድማ ሃገራዊ ኣዋጅ ክተትኣውጃ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ልዑል ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላ እንዳተገለጸ ይርከብ። بجنبار عسب زركوا عبيت دفعات يحدثوا خمزلو في الفلاس زينا إرترا جالسا جنبار عسب عبت ساعات أبزنا برخينات إرترا حيالو زكايلو زنبر مسمر مخانم آير السعانم حجر ما شعبيان تندفعات في حيرود داقم يحدثن كمزلو أتاب إرترا زوات أصاب ملاقيت اللهم سراويت مكلخال إثيوبيا دمان العلقوس رزلو وسراويت أسلتينو كام من رقبة وساخن سراويت بتكنولوجي خينات يزمنو خمزلو يقلس علم ኢትዮጵያ ሕቶ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ዓሰብ ዳግም ተልዕል እንተኮይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓያል ወተሃደራዊ ወጥሪ ምንጋሱ ዘይቀርዩ እንዳተባሃለ ይርከብ። ኣብዚ ሰሙን ብስዑድ ዓረብን ቻይናን መንጎኝነት ንኣብይን ኢሳያስን ንምትዕራቕ መስርሕ ሽምግልና ከም ዝተጀመረ ድማ ተሰሚዑሎም። ስዑድ ዓረብ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ቻይና ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ሽምግላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚኣ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ሓያል ወጥሪ ቀልጢፉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኢዶ ኣትዩ እንተዘይሃዲእዎም እቲ ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክውላዕ ተሓሲቡ ዘሎ ኩናት ንዞባ ሙሉእ ክሕምሶ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታታት ብዝተፈላለዩ ሚድያታትን ተንተንትን እንዳቀረቡ ይርከቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።